यूट्यूब चैनल लाइट फैमिली ओडिया ब्लॉग्स को मुझे समस्त को स्वागत करछि। आशा करछि समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। तो पुणी गोटे नुआ दिन में पुणी एक नुआ ब्लॉग रे मिसैपे मुझे आपण मान पाखे आसिक पहुँची गली। आशा करछि समस्ते भलरे थिबे। आज सका उठिकी गाधे पाधे ठाकुर को मुंडिया मारी सब कम सारे बास खाଇବା पीवा ହେଇନି। डैडी मम्मी खाई देइछंती। एबे आसिक 10:30 हब खाइबी। बस गाधेकी ये बुलूली मामा और डैडी आमर से बगीचारे अच्छा। मामा आसला पिठा कर आज पिठा खाइबू चकुली पिठा। तो से से आसला पिठा कर पिठा कले आम समस्ते ये बस पिठा पिठा खाइबू। खाई सारा आज आगू कौन हो देखिया कौन आज दिनटा केमती जीव। तो चलते स्टार्ट करिया वीडियोटी आ फ्रिज रू बाहर पिठा हम गोटे पिला आईला देख गोटे बुढ़ी केमती गेल देख देख गोटे बिले गोटे पिला गेल हवा पर अनुभूति टी सेयार करूँ। लाज लगे देख या पुणी लाज लगे दांत नथिया लोक भी आम पिठा खाइबे जार दांत नहीं आस खाइबे चकुली पिठा स्टार्ट है आमर चकुली पिठा। गोटे पिलार नाल बाहरलानी एबे कार तोरटी तो सेई अनेक तोर टिके काहे मते एली बेजेट करछु बोलो सब बड़ बड़ तो मो मुह टिके देखा नहीं देखनी नजर लागी दे चकुली पिठा होची आ खाया चलन जीवा देखिया दादी कौन करछंती। भोक हेलानी पिठा टिके खाईदेला परे मन शांति पेट शांति हो जीव। आमर लिचु लाइट्स खोला हो आज देखी दादी कौन करछंती कड़े खाइबा पिठा हो गलानी ना। दादी भी सका किसी खाई ना खाली चा टे खाई डाकी दे दादी आस खाइब डाकीदेली आसवे खाइबे समस्ते इना बसिक पिठा खाइब आ कौन गोटे देखेबे गोटे बढ़िया जिनसटे देखिबा इमा ये को एमिति फुटिची ये बढ़िया है तो इंटरेस्टिंग जिनस कौड़ वाला फुल मस्त है फुलटा देखा जाए अधा पिंक अधा एथरे माने सब एमिति होउतला ना ना माने अलग अलग फुटुथिला किंतु एईटा गोटे ये रे फुटिची बढ़िया गिरी सत्तर इंटरेस्टिंग जिनस खाया ना नहीं जे दादा इज कमिंग दादी गुड न्यूज जय साई राम हे बेटा को बुझले आ प्रॉपर काम हो पानी दे कटा मन ना खाना हम तो खाए हम को खाओ पता ये जे तो खाए ये डालमा है डालमा बोपा बलो के खाए खा मोरा खाओ साड़ी खाते खाए मन गाड़ी की पोड़ा भारी लागो दादी खा का खाई ये भारी टेस्टी लका पका नहीं लाइट करे ना मोर खाए ना मु तो लगा ले ना सोया
100 ବର୍ଷର ବୋପା ବାହାଘର ମନେ ପକେଇଦେବ ସେ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଟା ପକେଇବା କି ଆଗରୁ ବୋପା ମା ମୋ ତଣ୍ଟି ମୋର ଡାମେଲା ନାହିଁ ମୋର ଏ ପାଣି ମୋର ମାନେ ଡାଲମାଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଠାକୁ ଡାଲମା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ମମି କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଣେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଚା ପଛରେ ଲୁକେ ଦେଇ ଖାଇବି ବଦାମ ଖାଇବି ସେଠି ଆଉ ଚକୁଳି ଏନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଁ ତୁ ଆଉ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେଠି ମୁଁ 12:30 ବେଳକୁ ଏବେ ଯିବୁନି 8:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଯିବ ଅଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଯିବ ମୁଁ 12:30 ବେଳକୁ ଯିବି ମୁଁ ଏଇନାଠୁ କାହିଁ କହୁଛି ତମର ପୂଜାପୂଜି ଏଇନା ଚାଲିଛି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିପାରିଲିନି ପାଠଚକ୍ର କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତୁ ଦେଖିବୁ କହିବ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଥିବ ଠାକୁର ଆଜି ଭଲ ସଜା ହେଇଥିବେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହିବେ ଅନୁଭୂତି ତ ସିନା ଖାଇବୁନି ଅଙ୍କଲ ବି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘରେ ବସିକି ଦାଣ୍ଡିଆକୁ ଚକଟି ଦେଲା ଝୋଳ ସରିଯିବ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଟିକେ ଆସିଲି ମୋ ଡାଡି ମମି ରେଡ଼ି ହେବେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଠି ମାମୁଁ ଘରେ ଆଜି ଅଛି ପାଠଚକ୍ର ଅଛି ପାଠଚକ୍ର ହେବ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ସିଲି ଡାଡି ମମି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବିନି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଲା ଶୀତ ଦିନ ଯେ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଦିନ ସାରା ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲୋସନ୍ ଟିକେ ଲଗାଏ ନହେଲେ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ପୁରା ଅସନା ଦେଖାଯିବ ଯେ ନ କହିବାଟା ଭଲ ଆଉ ମୋର ପୁରା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିଲାଗି ବଡି ଲୋସନ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରେ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆଜି ଏକା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ 11:30 ବେଳକୁ ଡାଡି ମମି ଯିବେ ସିଲି କହୁଛି ମୁଁ 12 12:30 ବେଳକୁ ଯିବି ଯିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିବେ କେତେବେଳକୁ ଆଉ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଠିଆ ହ ମୋ ମାମାର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ମାମା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ ମୋ ମାମା ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଛି ରେଡ଼ି ହେବ ଯିବ ତାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଡାଡି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବାହାରିଲେଣି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ସାରୁ ଫାରୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନେବେ ଆଉ ହଁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି ମାମା ଟାଟା ତମେ ଚାଲ ଆମେ ପଛେ ମୁଁ ପଛେ ଯିବି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବ ଆଉ ହଁ କବାଟ ଦେଇଦେ ଆମେ ରହିବା ଖାଇବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରୁ ସିଲି ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡ କମା ତାଟିଆ ଦବୁ ଟିକେ ଯେତେଟା ହେଇଛି ସେଇଠି ବାହାରେ ଯୋଉ ଥୁଆ ସେଇଠି
ଦେଖା भी ଯାଉନି କ୍ଷୀରି बहुत ही टेस्टी କ୍ଷୀରି तापरे पोटल आउ पनीर है पोटल पनीर आईटा हूँ डालमा आंबुलरा भी अच्छी आंबुलरा भी अच्छी तो खाइबा बसिकी धीरे धीरे आराम से ସେଟା ଖୋଲେ हाँ ସେଟା କାମ କରେ ଭାତ ଡାଲ हाँ ଭାତ ଉପରେ ଡାଲମା ପକେଇଦେ ନହେଲେ ଡାଲମା ସାଇଡ଼ରେ ନେଇଯା ଭାତ ସାଇଡ଼ରେ ଏଥର ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଯିବ हाँ अभी सब पढ़ापढ़ी आंबुल राय बाहर कली डालमा ये डालमा रे नाड़ी पड़ी ना मोर फेवरेट डालमा रे नाड़ी पड़ले मोर तो बहुत पसंद एक्चुअली नाड़ीटा ही मोर बहुत पसंद डालमा नहीं आ रहा पोटल आ पनीर ये भी बहुत बढ़िया है एक्चुअली आ रहा कौन खीरी खीरी तो खाई सारा पर ସେଇଠି ନାଲି ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ ଲଙ୍କା ଦାଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଲୁ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ୍ ଲଙ୍କା ତା ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଲି ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ ଲଙ୍କା ତ ମାନେ କଣ ନାଲି ଲଙ୍କା ବି ଅଛି ଗ୍ରୀନ ଲଙ୍କା ବି ହଁ ଅଛି ତ ଆଇଦର ରେଡ୍ ଅର ଗ୍ରୀନ କହିବ ଆଇଦର ନାଲି ନହେଲେ ସବୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଣ ନାଲି ନହେଲେ ନେଳି କହିବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବୁ ସରି ନେଳି ହରା ଭରା ଆସିକି 3ଟା ହେଲାଣି ଆଜି ମୋର ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଲେଟ୍ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋର ଲଙ୍କାଟା ନିହାତି ବିନା ଲଙ୍କାରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ସେଠି ବି ଦଉଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି ତ ହେଲେ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲରା ହେଇଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଡାଲମାଟା ସେଠି ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲଟା ବି ଅସମ ସିରିୟସଲି ସବୁ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ମନ୍ଦିର ଖାଇବା এটা কি ফিল্ম দଉଥିଲି अन्नाथे रजनीकांत ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିର ଓ ସେଦିନ ଯୋଉଟା ଦଉଥିଲେ କି एक्चुअली मंदिर खाइबाटा ही टेस्ट लगे क्या मंदिर खाइबा भल लगे मत कमेंट सेक्शन में निहाती कहबे
आम्ल राईटा सब बहुत ही टेस्ट लगे मतलब आम्बली माने आम्ल राईटा बहुत भल लगे ये जो होता ना पाठचक्र ये माने आम मौसी जो मैंने से श्री माँ को भक्त तो से मैंने श्री माँ को बहुत मानती से माने श्री माँ पूजा करती से लगी श्री माँ माने हुए सब वर्ष हुए ना कौन तो सब वर्ष तांकर श्री माँ एमती पाठचक्र हुए खाଇବା पीवा हुए समस्त आंटी सब सांग साथी समस्ते मैंने डाकती होल फैमिली मेंबर्स मैंने जो मैंने सब पाखे अच्छा समस्ते जाती खाଇବା पीवा हुए गोटा मजा मस्ती हुए गोटे गेट टुगेदर टाइप हुए बहुत ही भल लगे मजा लगे तो भल लगे आ तो सांग मैंने बाया को आउ सांग बाया और सांग सब बुलवा जाते गोटे कौन मेला होता तो सी मत वीडियो करके पठे से मेला को जाइए तो से क्लिपटा मो पाखे थी सहीटा को मुझे आपण मानी आड कर तो चलन देखा सी कौन केमती मजा कर कौन कर स्पीड मोशन करी 5 सेकेंड रही जस्ट स्पीड पकई देव करदे गोटे बुकिंग कर राजा भी तो से ओ माय गॉड ऑस्ट्रेलियन Hare
तो फ्रेंड्स आशा करुँच आज भिडियोटी आपण मानक समस्त भल लगी मुझे खाई उठिली खाई सब धुआधुई कली बासना बासना सब धुआधुई कली तो ये आसिक है 3:30 आउ टे गले 4टा बजीज कुआड़े जे समय पड़ जाऊँगी शीत दिन है जल्दी जल्दी समय पड़ जाऊँगी तो आशा करछि आपण मानक समस्त को वीडियोटी भल लगी जदि भल लगी प्लीज़ 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो वीडियोस को लाइक और शेयर निहाती करूँ और वीडियोटी केमती लगुच कमेंट रे निहाती कमेंट करी कहबे बाय।